Hello everyone, how are you today? I hope all of you still have and be spirit to follow with my lesson today. Okay, for the 10th grade, you still study about pronouns. Okay, in this session, I need you to focus on pronouns. Okay, check it out. From pronouns, you have the three of the part. There are 4 types of pronouns, such as subject, subjective, it's about your subject, and then objective. Okay, focus on the pronouns in object. And the third, you are focused about possessive adjective. Okay, and then possessive pronouns. Oke, di sini nanti ada 4 tipe dari pronouns atau kata ganti. Pronouns itu sendiri artinya kata ganti. Ada yang pertama subjektif, itu biasanya nanti untuk menggantikan kata ganti untuk subjek. Dalam kalimat kan ada subjek, objek, dan predikat ya, tentunya. Dan di situ nanti kalian akan menggantikan kata ganti orang pada subjek kedudukannya. Dan selanjutnya nanti untuk yang kedua kalian bisa menggantikan pronouns statusnya sebagai objek dalam sebuah kalimat. Terus yang ketiga nanti kalian akan menggunakan adjective. Biasanya di sini untuk menunjukkan possessive, itu menunjukkan kepemilikan. Pemilikan di sini nanti ada berupa adjective atau kata sifat yang menunjukkan di sini. Kenapa adjektif? Karena nanti biasanya dalam kalimat itu akan ada pembeda, yaitu untuk kata bendanya. Biasanya di sini ada kata benda yang akan mengikuti untuk poin yang ketiga. Yang keempat nanti possessive pronouns, di mana di sini nanti kalian akan menggantikan pronouns dengan kedudukannya ada di paling akhir dalam sebuah kalimat. Oke, yuk kita mulai coba masuk ke beberapa sub penjelasan yang ada di sini. Oke, check it out. Oke, focus on the pronouns. Oke, about subject and object. I have 2 table here based on subject and object. Di sini ibu punya 2 tabel di mana yang menunjukkan objek dan subjek itu sendiri. Oke, subjek dan objek akan berbeda kedudukannya ketika kalian akan mengganti kata ganti dalam sebuah kalimat. Oke, untuk subjek I, saya, jika kalian akan mengganti ke pronouns akan menjadi me. Tapi ketika kalian menggantikan subjek you, kamu, maka nanti objeknya akan berubah menjadi you lagi. And then subjeknya ketika we, itu untuk pronounsnya menjadi us dalam objeknya. Oke, terus lagi nanti ada they, mereka, objeknya menjadi them. She menjadi her, he menjadi him, dan it lagi. It itu biasanya untuk menggantikan suatu benda atau hewan, tumbuhan, atau sejenisnya. Terus kalau he, dia menunjukkan laki-laki, dan she menunjukkan dia perempuan, they, mereka, we, kita, you, kamu, dan I untuk saya. Objeknya kalian harus bisa mengganti pronounsnya menjadi me, you, dan seterusnya. Oke, terus selanjutnya kita akan masuk ke example atau contoh kalimatnya. Yuk ikuti. Oke, follow me. Form the first statement. Blah 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 calls blah blah blah. Oke, look at this. I have the picture here. Ibu punya gambar di sini. Silakan kalian bisa mengisi dengan beberapa kata ganti atau pronouns yang sudah Miss Eka kasih tadi. Oke, fokus on. Okay, you have 5 seconds, maybe 5 detik. 1, 2,
3, go. Okay, what answer? The first. Okay, she, ya, because this is she, karena di sini ada perempuan ya di situ. She, dia menghubunginya, atau dia menghubungi seseorang. Mungkin seseorangnya cowok, bisa kalian ganti. She calls him. Okay, right. Jadi di situ nanti dia menghubunginya. Nah, menunjukkan kata ganti. She menunjukkan perempuannya, terus him di sini menunjukkan seseorang, yaitu kata ganti pronouns untuk laki-laki. Okay, that's it. Here, check it out. Next, I have the next picture. Look at this. Blah blah blah. Send the letter to blah blah blah. Titik-titik, mengirim surat kepada. Dia mengirim surat kepadanya. Kira-kira bagaimana isinya? Okay. We have 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Time is up. Okay. He sent the letter to, pronouns kata ganti untuk menunjukkan seseorang, perempuan mungkin, to her. Okay, have you got it? So when you want try to answer the statement based on the pronoun, so you can look at the structure. Jadi kalian lihat susunannya. Kalau di depan itu menunjukkan subject. Kalau subject kalian bisa ganti dengan kata gantinya yang ada di pronouns of subject. Terus nanti untuk menunjukkan object bisa kalian ganti pronouns dengan menunjukkan pronouns. Okay, next. Lanjut. I get the next part about this picture. Look at this. Okay, dia ingin bermain. Dia ingin memainkannya. Memainkannya di sini sebuah permainan ya. It's about doll atau boneka. Oke, kalau di sini ada cowok ya. Oke, so can you try to answer pronouns of boy? Kata ganti untuk laki-laki. So the answer is he. Oke, he. He di sini menunjukkan laki-laki. He wanna play it. Ya, it's about doll. It di sini pronouns from doll. Pronouns kata ganti dari boneka ya. Oke, next exercise. Okay, look at the picture and then try to give the answer by using of pronouns. Do you know where blah 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 can meet blah blah blah? Kamu tahu di mana dia dapat bertemu dengannya? Oke, kira-kira apa jawabannya? Try to answer please. Okay, do you know where he, okay, pronouns of subject, and then can meet him. Okay, it's pronoun from object. Ya, di sini kan menunjukkan gambar cowok, jadi nanti kalian bisa pakai him untuk melengkapinya. Okay, that's good. It's easy for you. Gone. Okay, from the next part, we talking about possessive. Possessive di sini menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan di sini nanti kalian fokus pada kepemilikan yang menunjukkan adjective dan kepemilikan menunjukkan pronouns. Adjective nanti cirinya itu ketika kalian membuatnya atau memasukkannya dalam sebuah kalimat, itu cirinya nanti di belakangnya ada sebuah kata benda ya. Oke, and then pronouns itu nanti kalian bisa masuk possessive pronoun untuk menunjukkan kepemilikan dalam akhir sebuah kalimat. Oke, the end of the sentence. Oke, check it out. Adjective my nanti pronounsnya menjadi mine. Your pronounsnya nanti yours. Adjective his nanti pronouns his. It's same. Her, hers, or ours,
there, there's, it, it's. Oke, have you got it? Oke, it di sini menunjukkan kalian bisa menggantikan pada sebuah benda, hewan, tumbuhan, atau sejenisnya. There menunjukkan mereka or kita, menunjukkan perempuan, he, dan seterusnya. Oke, have you got it? Next. Okay, I have the simple example of sentence. Okay, check it out. This is blah 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 book. Nah, di sini cirinya ada sebuah kata benda book yang menunjukkan sebuah kepemilikannya. Berarti nanti di sini artinya ini adalah bukuku. Nah, untuk menunjukkan ku di sini jangan kalian bilang this is I book. No, ya. Tapi kalian bisa gunakan possessive yang menunjukkan adjective di sana. Nah, tadi adjective untuk saya atau menunjukkan saya berarti kita pakai my book. Oke, this is my book. Ini buku saya. Gitu ya. It easy for you? Oke, cirinya ada kata benda yang mengikutinya. Next, lanjut. Oke, ini adalah buku saya. Ini adalah buku ini adalah punya saya. Nah, nanti maksudnya seperti itu di sini. This book is bla bla bla. Kira-kira possessive yang tepat bisa menggunakan possessive pronouns. Possessive pronoun di sini bisa kalian pakai menggunakan pronouns kata ganti yang menunjukkan di belakang kalimat. Berarti jangan kalian bilang this book is my, jangan, tapi menjadi this book is mine. Buku ini punyaku. Kepemilikannya nanti seperti itu. Cirinya dia tidak ada kata benda yang mengikutinya di belakang. Jadi possessive pronouns itu seperti itu. Oke, next. I like bla 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 car. I like bla 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 car. Saya suka titik-titik mobilmu. Nah, nanti maksudnya di sini mobilmu. Nah, berarti mobil di sini sebagai kata benda, ya, noun. Nah, pasti kalian bisa memberikan jawabannya yaitu dengan kata ganti pronouns of adjective. Okay, so the answer is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, time is up. Okay, so the answer is I like your car. It easy for you? That's good. Okay, next. What is the answer? The car will be mobil ini akan menjadi punyamu misalnya. Jadinya kalian bisa memberikan jawaban di sini with answer of pronouns. So the answer is the car will be yours. Ya, do you like this car? Kalian suka mobil ini? I hope. I like it. Okay, next part. Look at this picture. Blah blah blah. Mother made a pasta. I know it's blah blah blah. Okay, you have the answer from the last. Titik-titik ibu membuat pasta dan sekarang ini punyamu, yours. Di sini sudah ada jawabannya ya. Okay, it's okay. It is pronouns of it's a possessive pronouns, but from the app you can keep the answer by using my. Yeah, my mother made a pasta and how it is yours, and now it is yours. Okay, it easy for you? I hope you still understand about my explanation. Okay, because it's easy and it's simple structure, I think this is the exercise from your task. Open your photocopy book in the page 14 until 16, then write your answer in your book, and I hope you can understand about my explanation before. Okay, hopefully all of you still healthy, and thank you so much. See you.